Okey, versi bahasa Melayu pula. Okey, hari ini saya nak kongsi tentang pengalaman saya. Mungkin saya dah kongsi sebelum ni. Tapi dua budak ni nak join, dua budak kecil ni. Okey, saya nak kongsi tentang pengalaman transformasi kesihatan saya daripada seorang yang overweight. Okey, tapi jangan kecewa sebab saya punya cerita transformasi taklah dramatik sangat sebab saya alhamdulillah saya tak sempat capai lebih 100 kilogram. Okey, sebelum saya mula berubah, okey, saya buat keputusan untuk berubah, transform saya punya diri supaya saya jadi lebih sihat. Okey, sebab saya rasa sebenarnya saya kongsi hanya secara bercakap. So kali ini saya disediakan sedikit bahan dalam bentuk visual. Okey, saya harap siapa yang mendengar atau menonton video ni, okay, bolehlah dapat sedikit pengajaran daripada perkongsian saya sebab kesihatan ni ialah kita punya aset paling penting. Okey, sebab saya bermula agak lambat. Saya bermula transformasi ketika saya baru nak masuk 40 tahun at my adik diam-diam. At 41 years old daripada 40 tahun ni baru saya bermula. Okey, tapi itulah bila tentang kesihatan ni is nothing, no such thing tiada yang dikatakan istilah terlambat lah. Okey. Selagi kita tak kena penyakit lagi tu, kalau kita berubah tu alhamdulillah. Sebab bila kita dah kena penyakit, okey, nak berubah boleh tapi dia tak akan dapat capai setakat mana yang kita boleh capai kalau kita masih dalam keadaan boleh berubah sepenuhnya lah tanpa sebarang penyakit. Okey, so lepas ni saya akan kongsi saya punya bahan dalam bentuk presentation. Okey, tunjukkan sedikit gambar dan sebagainya lah bagaimana saya punya proses transformasi. Okay, saya harap siapa yang ni boleh bermanfaatkan lah. Okey, kita jumpa lepas ni dalam perkongsian saya. Okey. Okey. This is what I prepare lah, apa yang saya sediakan untuk perkongsian saya tentang transformasi kesihatan ni. Okey, ini cerita saya lah, cerita orang lain lah pula kan, macam-macam cara kita dan kita boleh ambil inspirasi dan pengajaran lah daripada apa-apa pun cerita tentang transformasi kesihatan. Okey, this is me lah. This is me between 2013 until 2014. This was my peak. Alhamdulillah, saya tak sempat capai 3 digit segi berat. Syukur alhamdulillah. Kenapa saya bersyukur sangat? Okay. Memanglah saya punya cerita transformasi kesihatan saya tak akan menjadi dramatik sebab tak sampai 100 kilo kan. Tapi saya rasa saya bersyukur sangat sebab yang saya what I can feel walaupun saya bermula pada 98 kilo, okay, saya dapat rasakan kalaulah saya lebih berat, okay, sebenarnya bila lagi berat badan kita ni, kita punya halangan mental dan fizikal kita akan jadi lebih besar. Maksudnya lagi tinggi berat kita, kita akan bina lagi tinggi tembok yang kita nak lepasi untuk kita ubah diri kita. Okay. Sebab kita tengok tinggi kan, contoh kita nampak kan tembok tu tinggi. Okay. Makin tinggi. Kita akan rasa makin susah. Lepas tu saya bersyukur sangat. Okay. Sebab saya tak sempat sampai 100 kilo dan saya sempat berubah. Okay. Itu pun saya dah rasa macam mana susahnya. It's not easy. It was not an easy journey. Bukan senang. Okay. Ini ketika saya tengok saya punya spare tire tu. Okay. Nampak kan? Itulah. Tapi saya masih boleh senyum. Okay. Senyum je tak sama macam senyum saya sekarang. Tapi normal bagi saya lah masa tu. Okay. Ini saya. This is how I started. This is how did I look when I started. Okay. This is again this one saya dengan pakaian kerja saya. Okay, honestly bila saya masa keadaan masa ni 2014 hingga 2015 ni, tak ada seorang bila saya pergi kerja kan, tak pernah seorang pun kawan-kawan saya ke sesiapa pun yang kata saya tegur saya, Zaini you ni gemuk you kena tukar tak ada. Simply because kita dah masuk 40-an, yang you reach the late 30s or 40s, overweight tu kita dah terima sebagai normal. Okay, kita dah terima sebagai normal.
Bagi saya lah. Sebab tu tak ada pernah tegur saya pun. Kawan-kawan saya yang sebaya saya lebih kurang je. Even some dah ada darah tinggi, dah ada kencing manis, dah ada macam-macam. Alhamdulillah saya tak ada penyakit lagi dan saya tak sempat sampai lebih daripada 100 kilo. This is how I look lah, tengok. Yang paling memalukan bila saya fikir balik kan, paling memalukan saya ni one of my job is I'm conducting training. Saya conduct training. Ada pernah few times saya tak boleh nak berdiri lama kalau saya cepat mengah, saya kena duduk. Ada one point tu saya conduct satu hari training, ada participant saja, cik saya ni boleh duduk tak, rehat kejap kita. Dia tengok saya mengah. Malu tak? Malu. Okay, so it started affecting my career because my overweight, bila I dah overweight macam tu, started to affect my career. Tapi again, tak pernah ada orang tegur saya pun. Okay. Okay, again, this is lebih kurang masa tu lah, 2014 sampai 2015. Tak ada orang tegur saya pun. Tapi Alhamdulillah, okay, sebab saya bila dah macam berat macam tu kan, saya dah rasa tak selesa sebenarnya. Saya dah rasa, saya dah cepat rasa marah, saya cepat rasa stres, susah nak tidur, nak lelap mata susah, saya cepat mengah, okay. Okay, sebab kenapa jadi macam ni? Sebab dulu masa saya keluar daripada government 2012 sampai 2012 I left government. I running sendirilah, saya kerja jadi partner company. I started new business lah, but with a partner lah. Okay. So I tak kisah sangat makan. Masa tu saya banyak travel outstation. Okay, saya travel south, north, you know. My life basically on the car almost throughout the week. Okay. Go north, go south, and saya tak jaga makan langsung. Sebelum 2012 saya tak macam ni. Okay? Bila saya tak jaga makan, okay, saya travel, kalau pergi travelling ke highway tu, pergi Johor, pergi 3 botol Red Bull, balik 3 botol. Okay, makan apa yang ada je, tak fikir apa pun. Fast food tu biasalah, drive through sebab nak cepat kan. So that's the cost lah. I totally ignore my health because I was so busy about my job. Okay, that's the cost. I'm not blaming anyone, but that's my mistake lah. Focus too much on my job, I overlook my own health, so the impact dia, itulah impact dia, badan saya naik dan saya mula rasa tak sihat. Okay, saya dah rasa semua tu, stres, cepat marah, okay, cepat mengah, semua. Badan saya tak sedap. Saya rasa, orang 9 kata lah, dia panggil boseh ni macam lembab lah. Clumsy, lembab. Bukan clumsy, lembab. Nak bergerak payah, nak bangun pagi berat payah. Okay, itu kesan dia. Punca dia itulah. I ignore my own health. Okay, makan tak jaga, bersenam dengan cakap lah kan. Ada tapi not that much lah. Saya ni bukan jenis yang tak senam langsung. Okay, saya bersenam. Okay, tapi occasionally. Tujuan saya bersenam pun kadang-kadang bukan sebab saya nak sihat pun. Sebab kadang-kadang rasa stres, pergi sekejap jogging. Okay, saya join kawan saya pergi futsal. Seminggu sekali, seminggu 2 kali lah. Tapi tujuan pergi tu bukan nak bersenam sangat. Mau tu socializing, jumpa kawan kan. Lepas habis futsal, start pukul 9, habis pukul 11 ke 12, lepas tu pergi mamak. Masa tu lah, masa ni lah saya rasa I have to do something. Ada sebab bila saya jumpa kawan saya sebaya saya, dia orang ni dah masuk tu early 40s kan, masuk 40s. Dia orang ni dah ada suplemen masing-masing. Tapi suplemen bukan yang elok lah, suplemen je apa? Ada darah tinggi kan, ada dah kena kencing manis, macam-macam. So, walaupun nampak macam sihat, okay, pergi main futsal nampak, tapi kena ingat tak semua orang bersukan ni sihat. Okay, contoh saya lah. Okay, so saya ni jenis tak senang langsung. I did, tapi tak ada target, tak ada sasaran, just for the sake of doing it. Saya jogging kadang-kadang seminggu kan, sebulan 2-3 kali saya jogging juga sebab rasa stres kan, petang weekend ke, pergi jogging lah. Pergi dengan family, pergi ke taman kan, pergi Teck Garden all that, tapi sambil tu on the way tu bawa makanan, bawa junk food. Okay, so it's not, the goal is not wasn't for to be healthy, the goal is just to fill up the time. Okay, ini kita saya 2014-2015. Okay, and then I decided to change. Bila saya dah sampai satu tahap tu, saya kena thankful lah. I feel very grateful and thankful to my wife. Sebab masa ni, okay, 2014-2015 ni, saya biasalah kan kita mengadu kat isteri kan, tak sihat lah, mengah lah, tak sedap lah, susah tidur lah. She also can see that lah. She saw that all that. Dia kata, pergilah buat medical check up.
Okey. Pergi buat medical check up. Okay, saya kata yalah nanti. Okey, dekat setahun nanti. Tapi finally memang saya sampai satu point memang saya rasa memang totally my badan memang rasa tak selesa langsung I pernah regularly kena migraine. Memang selalu kena migraine ya. Bila migraine ni you tahu lah, bila kena migraine ni memang semua benda tak boleh buat. Bila migraine kita akan stress kita akan cepat marah, everything. Kerja pun terganggu lah sebagainya. Semua all akan totally you turn to be somebody negative already. Okay, all that lah. Okay, so that's what I started. So I went for medical checkup in 2015. Okay, somewhere towards almost tengah tahun lah. Okay, medical checkup. Memang of course expected kan, total numbers are not good lah. Okay, kolesterol lah, semua tak good. And then, okay, I started. And then yang dramatik dah apa? Okay, buat medical check up, okay, lepas tu balik kan, lepas tu pergi jumpa doktor semula. Okay, nak jadi cerita, masa saya pergi jumpa doktor saya tu, okay, masa nak come back lah to listen to the so-called diagnosis and prognosis dia. Okay, I went there with my daughter yang ni, gambar ni, yang perempuan tu. Okay, sekarang ni dia dah form 4 dah sekarang ni. Okay, sekarang dah form 4 tahun ni, 2021 dah form 4 dah, Farisha. I pergi dengan dia. Sabtu rasanya, Sabtu lah, dia tak sekolah, pergi dengan dia. So masa doktor explain to me the result tu, okay, dia nampak lah bila kita doktor explain, kita pun semua dialog kan. So saya pun jadi macam defensif lah, saya macam argue sikit doktor lah, saya tak apa sangat all that lah. Doktor pun kata, doktor nak jadi kan doktor saya, you kalau tak buat macam ni, you kena makan ubat darah tinggi and all that. Okay, nanti you anak ni all that lah. Okay, nanti you sakit everything. Doktor biasa doktor kan. So I macam, kita tend to become defensive. And she saw all that, she heard and she saw all that. Tapi dia tak cakap apa. Okay, lama juga kalau doktor explain ni, kita pun dengar. And then bila balik tu, okay, dekat traffic light, I stop the traffic light. Suddenly my daughter ni, Farisha ni lah, she asked me, okay, ayah, dia kata, apa adik? Kalau ayah sakit, apa jadi kat kita orang? Dia kata. Okay. And then for the first time in my life, I don't have the answer for my children's question. Saya tak boleh jawab. Okay, I macam suddenly become numb tau. Macam it was, tak tahu je. I couldn't answer that. I was speechless. I feel hopeless. I don't know. Okay, and then I returned home. I think alhamdulillah, I think that was my wake up call lah. Okay, that was for my wake up call. The result of the medical checkup I expected. I tak split pun sebab ada agak lah. Okay, kolesterol tinggi, BP tinggi. The worst thing tu, dia kata doktor cakap my BP was high 148 98 if I'm not mistaken. Okay, dia kata kalau you tak jaga darah tinggi, buat your blood pressure ni saya ni, dia kata you kena makan ubat tinggi, darah tinggi ni gitu. So that was the wake up call. And saya ni bukan makan ubat ni. Saya tak suka makan ubat. Saya tak suka langsung makan ubat. Okay, dari kecil saya suka makan ubat. Sebab tu mak saya kalau masa kecil tu sebab ubat ni dia akan bagi saya, dia kena tunggu sampai saya telan ubat tu. Dia tengok buka mulut, dia telan bawah saya, dia tinggalkan saya. Kalau tak memang saya akan buang. Okay. So dia kata ubat dah tinggi tu, doktor cakap kalau makan, dia kata memang throughout the life makan. Sebab kena jaga. Okay, so that was my wake up call. Okay, so 2015, somewhere in May, I started with a long term commitment, long term commitment. Okay, goals and discipline. Saya bersedia untuk berubah. Okay, so that was the time. Thank you adik. Okay, and thank you to my wife for asking me to do medical checkup, and then my daughter who asked me question that I wasn't able to answer. Okay, dah kecil datang. Tutup pintu anak pergi. Tunggu dulu kejap Okay, thank you. Okay, budak kecil datang. Okay. So that's why, what was my motivation? My children lah. My family, my children. Okay. And then I started to change. Okay, what I did, okay, I started to change myself. I started to control my makanan, my meals. I started to do some activity. If you look here, this was February 2015. Okay,
I was just turned 41, and you see there October 2015. Okay. Saya ni jenis suka apa? Suka dokumen my life tu. I suka ambil gambar, saya suka dokumenkan. That's why ada gambar ni semua. Bila I berubah tu, I ambil, I compare. So I can see my progress. Okay. That's my memang dia dulu. Di sekolah dulu, I suka simpan gambar. Okay. And then from there, May 2015 tu, bila I started somewhere in 2014, I start jogging. Actually, I started 2014 tapi tak proper lah. Okay, so early 2015 started. Okay, May. Okay, 2015 I dah dapat 83 lah from 98. 2013 sampai 2014 tu, 98 tu slowly ada jaga sikit-sikit. Okay, dah reach 83 kilo by 2015. Okay, by October 2015, okay, I dah dapat 70 plus. Okay, how I transform myself? Okay, mainly through running. Through running. Through running lah. Okay, so that's my main physical activities. Sebelum saya buat running, decided to buat running ni, berlari ni, saya fikir jugalah nak buat cycling ke kan, nak pergi gym ke, okay, nak buat apalah itu games lain lah, badminton ke. Tapi saya fikirkan saya nak berubah. Saya cuba nak kurangkan faktor-faktor yang akan mengganggu saya lah. Okay, yang saya boleh decide sendiri. Sebab tu running ni bagi saya ialah satu cara yang paling saya boleh kawal. Senang saya nak kawal. Saya tak perlukan kawan. Saya boleh berlari anytime, anywhere. So saya did it through running. Okay, through running. Okay, this is gambar ni. Yang gambar yang baju biru ni, gambar first time saya pakai running tight. Compare to yang ni kan. Compare to yang ni. Itu saya mula, saya pakai tracksuit macam tu lah. Okay. Kemudian saya berubah, okay, berubah everything. Sebab saya start pakai tight. Sebab lagi selesa rupanya. Selesa sikit. Kemudian mula saya lari yang 10 km tu pakai ni kan. Pakai okay, pakai tracksuit. Okay, lepas tu saya pakai tight lah. So I did everything. My physical activity memang running. At the same time, I control my meal. Serentak I control my meal. Okay, and then from there, bila saya dah nampak rasa kesan dia kan, saya pun start study kat internet semua. Saya tambah sikit variation lah. Okay. Sebab bila saya nak selesa berlari, saya kena kuatkan saya punya core. Saya pun mula buat workout yang melibatkan strengthening my core lah. Ini contoh dia lah. Semula saya buat kat rumah. Okay, buat kat rumah aja. Okay, sebab bila saya berlari ni kita nak selesa, masa saya belajar, saya learn from internet everything, I have to strengthen my core. Saya buat workout lagi untuk satu lagi, bila kita buat core workout ni dia akan bantu kita, okay, bantu kita untuk bakar lemak dekat perut. It help me to reduce my weight jugalah. Sebenarnya. Okay, mula saya buat kat rumah. So bila ada confidence sikit saya buat kat luar. Saya dekat taman saya buat kat luar. Okay. Okay, and then saya buat kat luar. All come with the confidence lah. Kita yakin dulu kan segar and everything kan. So bila lama-lama saya rasa selesa, saya buat je. So what I did physically, how to I transform? First saya buat running. First and then after that I mix with this core workout lah, workout yang saya tak memerlukan kelengkapan. Hanya saya dan tempat. Okay, itu je. Okay, do some variation lah. Okay. So, bila saya dah biasa kan, saya benda ni, saya dah masukkan, saya jadikan berlari ni, cara hidup sihat ni, as a part of my lifestyle. Okay. Saya jaga makan. Okay. At the same time, saya akan set saya punya plan lah, running plan saya setiap minggu berapa kali everything. So, saya bersedia. So, dekat kereta saya, ada satu set. Kasut, bag, dengan all my running gears, dengan all that lah, dengan towel semua. So saya boleh, kalau saya outstation ke, memang this bag ni memang ada kat kereta saya all the time. All the time. Okay. So tak ada masalah. So saya pergi outstation, saya akan lari, saya tempat untuk berlari. Kalau saya sangkut jam kat KL, saya akan lari dulu. Lepas tu saya berhenti kat masjid, saya mandi, baru saya balik rumah. Daripada sangkut jam kan. Baik saya berlari. Okay, sampai rumah lebih kurang je. Okay, so I was ready anytime, at anywhere, I'm ready to keep doing it. Simple like that. So contoh ni lah, gambar ni saya ambil sampai bila ni. Lepas tu kasut tu first proper running shoe saya lah, S6. Okay, first. Okay, sebelah tu bag biru tu ada sampai sekarang.
Okay, baju semualah. Okay. Alright, so and then I can see the impact. Okay. So that from size saya pernah sampai XL pernah lah, kemeja pernah pakai L, t-shirt sampai L je lah, tak pernah XL. Okay. So when I see the result, okay, I get back. The best part of it when I get back my weight, my normal weight, before I became overweight. So goodbye lah. Goodbye size L. Welcome M. And then I don't want to see you again. Sorry, goodbye forever, for good. Okay. So I just goodbye to my past. Goodbye by my first few years yang I tak langsung jaga diri sendiri. I'm ready to move on and to go forward. Okay, itu je. Okay, so this is the impact. Okay, by 2014, okay, and then 2015, I started to see the impact. Okay, I can see I can feel the difference, everything, mentally, physically, and my life changed. You know, I feel better in my career. You know, of course, my family can enjoy me more lah because I'm more relaxed, more calm. You know, we can play around all that. I ada anak kecil lagi. Okay, anak saya ada yang when I go to the park, we have to play together. I bukan jadi pergi taman, duduk baca surat khabar, anak-anak pergi main sendiri tau. Not me. I'm the type yang kalau pergi taman tu, I play with them. And I managed to do that again. That's the best part. So my family can feel the impact. Okay? And then of course my career also feel better lah. Okay, and then, this is just to share how is possible. Masa tu saya memang timbang berat every day. Ada rutin nampak from masa ni dah 373 ni lah sampai towards the end of 2015 tadi. Okay. And then 72. Nak tunjuk lah, dia nak tunjuk progress lah. Okay, 73, bulan 72. Okay, bulan 12, 7 bulan 12. 7 bulan 12. And then 9 bulan 12. 71. Okay, and then 71. And then 70.8. Okay, and then 70. Okay, the best part when I break 70, break 70 on 2016. 2016 I dah dapat break 70 kilo ke bawah. The lowest I managed to reach was 65.8. Okay, and I stayed at 68 something quite some time in 2016. Masa tu lah saya pecahkan saya punya PB lah, half marathon bawah 2 jam. Masa tu I was about 66 something lah. It's possible. Okay. And then, okay, so this is so it's a long process. Okay, it's a long process. It's possible. Dulu kita tengok rancangan apa tu, rancangan yang Big Losers kan, macam betul ke ni? So bila saya rasa kan, bila saya lalui pengalaman tu, make that decision, I made that decision, and then I experience it and face all the challenges. Bukan mudah, bukan mudah. Cabarannya bukan mudah. Saya mula saya berlari, badan sakit kan, semua datang. Okay. Kemudian perception kan, perception all that. Pernah satu point kan saya senang, you are being ridicule lah, kena peli-peli tu biasa lah. Sekejap ni all that. Kena. Sebab this is again, bila kita nak berubah ni, find the circle yang akan bagi kita encouragement, not circle yang negatif tu. Simple as that lah. So it was a long journey. Yeah, just to share with you, this is some of the photo. Okay. How I transform from 2014, 2015 kan. Okay, and then through running, okay, through running. Okay, 2014, 2015, and then I start do my running, okay. And then and I managed to reach that BMI yang ni lah. Bulan 1 2016 saya dah capai dah saya punya matlamat. Okay, so this is example lah. Okay, so it's possible. It was a long journey with desire and discipline to for a better me. Kena ada disiplin. Kita kena ada something ni, kita kena ada disiplin. And somehow along the way tu I managed to get to do this as a part of my life. So benda berlari ni, jaga makan ni semua ni dah jadi cara hidup saya lah. So kau cari hidup sihat. Okay, so tu dah cara dia. Okay, and then this is contoh the best part when I celebrated my 42nd birthday. Okay, saya tu seronok tu 2016 seperti masa ni. You know, from that, I really appreciate this time lah. Okay? Ni 10th of February is my birthday lah. Okay, on this day 2016,
I purposely took this photo, get my wife to take my photo, just to keep the history, you know, recorded. Okay, okay, and then I managed, you know, by the time I reached my 42 years old, okay, I achieved my health transformation goal by the time I reached my 42nd birthday lah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okay, so it's possible. Okay, yang penting kita nak ke tidak lah. Nak ke tidak. Okay, and then okay, so basically kita perlu bermula. We have to take the first step. Take the first step. Okay, that will guarantee lah. Okay, we have move forward. Okay, when we take the first step, everything started with something first step. How big is that? You know, how small is that? We start from the first step, but make that step. You know, without making the first step, you are not going anywhere. And you keep, you know, when you're not going anywhere, all bad things will start to come lah. Bila kita tak ada kesihatan ni, in our health, okay, sekarang kita sihat. Okay, kita muda lagi, mungkin kita muda lagi. Okay, kita ada insurans, boleh bayar semua. But believe me, you dapat penyakit nanti, you tahu lah macam mana rasa dia. Okay, okay, simple as that. And then because when we take the first step, okay, that will guarantee us that you have moved forward. You have moved forward. And then for those who are talking bad and negativity, all that, they will be stay behind lah. Okay, negativity ni biasalah. Kita hidup sama manusia ni akan jumpalah peli-peli kan, all that lah. Saya pernah kena dululah, kena okay, apalah, okay, biaya sangat, nak diet lah apa, macam-macam lah. Okay, tapi tak apa. It's okay. Bila kita ada sasaran kita jelas, matlamat kita jelas, that one shouldn't stop us. Just move on. Okay, sebab dalam hidup ni, it's not about getting the best thing. Dapat benda terbaik, baru kita nak berubah jadi lebih baik. We get the best and then we change. Kita dapat something the best and then we can change to be better. No. It's about doing the right thing at some points or stages in your life, in our life. Bila kita buat something, at some point kita have to make the decisions. From there we can get something the best. Okay, we have to make decisions. No such thing as too late to be healthy lah. Okay, sebab tu orang yang dah sakit, okay, dah tergolek, dah kena makan ubat macam-macam, baru rasa nak jadi sihat. Masih tak terlambat, tapi dia tak akan dapat macam mana orang yang tak kena penyakit. Cabarannya lain. Boleh, okay, it's not nothing, but healthy lifestyle is good for any condition. But depending on where we started lah. Kalau kita bermula nak sihat setelah kita dapat penyakit, boleh dapat. Tapi just to be slightly better je lah. Sebab bila dah ada penyakit ni, akan banyak halang-halangan. Contohnya ada kawan saya dulu, dia dah buat bypass. Okay. And then lepas tu doktor kata boleh buat slow workout, tapi kena very careful. Boleh, tapi kena very, very careful. So very careful tu apa? Kalau buat too much akan risiko. Bila very careful, we have some restriction. So kita takkan dapat the best out of it lah. Itu je. Okay. Alhamdulillah saya tak ada penyakit lagi. Allah bagi saya berubah. Allah bagikan saya kekuatan berubah. Bila tak dapat penyakit lagi. So saya dapat berubah to the best possible way lah. Okay. Okay, dari segi kesihatan, dari segi pekerjaan, everything. Saya dapat rasa semua tu. Dari segi ibadat, kita boleh buat semua. Okay, kita buat dari segi physical, all that lah. Okay, so everything kita boleh dapat to the best of what it's supposed to be. Kalau kita tak dapat penyakit lagi. Dapat penyakit boleh, tapi kita tak dapat capai apa yang sepatutnya kita dapat at the best possible way lah. Okay, so that's basically my sharing lah tentang transformasi perubahan kesihatan saya. Okay, so bagi saya, kehidupan ni, sihat ni is not about giving excuses. Buat je. Buat. Okay. Changes come from actions, not talking. Okay. Changes come from action, not talking. Okay. Changes come from consistency, discipline and commitment. Not just from hope. Kita berharap, doa, harap. You are not going anywhere. Simple as that. Okay. So saya harap perkongsian saya ni bermanfaat. Okay. Itu cerita saya. Okay. Cerita saya. Okay. Kalau cerita panjang lah, tapi tak apalah. That's how I summarize it lah. Di segi what I have done, what I have achieved. Okay.
dari segi kesihatan. Okay, sebab bagi saya, now today this year insyaAllah minggu depan saya akan turn 47. Okay, insyaAllah 47. Alhamdulillah, saya rasa saya tak ada apa benda nak merungut dari segi kesihatan. Alhamdulillah. Okay. Allah bagi saya kesihatan yang baik. Saya usaha, Allah bagi, izinkan jadi. Alhamdulillah. So, the best thing for me to do now is bersyukurlah. Bersyukur caranya kita do more good things lah. Okay. Okay, dalam keadaan sekarang tambah pula dalam COVID-19 ni kan. Okay. Kita pun tahu kan, fakta dia, hakikat dia. Hakikat dia, orang yang sihat, lebih peluang dia untuk survive bila kena, walaupun kena COVID-19 ni, lebih besar. Lebih besar. Kalau kita sihat, dan satu lagi, zaman COVID-19 ni pun, kalau kita sihat ni, kita akan jadi lebih mudah untuk kita hadapi semua tekanan-tekanan tu. Okay? Kalau kita tak sihat, macam-macam lah. Senang nak marah, senang stres, all that. Okay? Sebab tu, bila kita sihat ni, banyak faedah dia. Saya harap, saya rasa, kalau saya start lagi awal dulu, insyaAllah saya akan, tapi tak apa dah lepas kan. Tapi itulah, saya fikir balik, kalau what if you started at 30s and all that. Tapi tak apalah, dah sudah, tak guna fikir dah. Tapi itulah, Alhamdulillah, saya masih dapat berubah, walaupun lambat sikit, my early 40s. And Alhamdulillah, I can see, saya dapat rasakan apakah nikmat sihat tu lah. Kalau tambah dalam umur 40-an ni kan, dah masuk hujung 40-an dah. Seorang-seorang kawan kena penyakit, seorang-seorang kawan-kawan ni, because sebaya ada yang dah pergi pun menghadap pencipta kita. Okay. Tapi itulah, kalau nak mati juga kan, tapi tak apalah, at least kita dah cuba sihat ni, asbab kita untuk Allah bagi umur panjang lah, insyaAllah. Okay. So with that, saya rasa terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, saya harap apa yang saya kongsi ini bermanfaat. InsyaAllah kita boleh amalkan, dan juga kita boleh kongsi dan sampaikan, amalkan. Yang penting amalkan. Okay, sebaik-baik amalan ni amalan yang berterusan. Bukan nak buat yang besar-besar terus, tapi tak buat sekali lepas tu stop. Okay. Sebab yang sikit-sikit ni siapkan bawa kita bina kekuatan kita untuk buat something yang lebih besar lah. Itu dah. With that, so terima kasih kerana mendengar dan menonton. Okay. So stay healthy, okay, stay safe, okay, stay happy, okay, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita ada dan jagalah kesihatan kita, sebab once taken, okay, it's not easy to get back, or we won't get it back at all. Kesihatan macam itulah, okay. Kalau kita sempat berubahlah. Mulai bila? Sekarang. Jangan tunggulah, benda baik jangan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.